एसेंब्लीन आणि एसेंब्ली जाल्या उपरांत सुद्दां सद्याक गोंयभर एक विशय गाजता म्हणटा ते नाल्ल. चवथीक नाल्ल सवाय मेळटले काय म्हारग हो एक प्रश्न आशिल्लो. सरकारान हॉर्टिकल्चरा मार्फत 45 रुपीसाक नाल्ल दिवपाचें थारायलें आनी ते मेळटाय बीन. आमी सद्याक आयले पणजे बाजारांत पळोवपाक की नाल्ल रेट कितें आनी सायजीस कितें आहा ते. काकी नाल्ल काय दिल्या गे? हे 50? हे ते कितल्या? खंयचे गे 50? वाडले? चवथीक कितल्याक मेळटले तर आमकां? 100? फाटल्या फाट चवथीक कितले हाडले? फाटल्या फाट चवथीक कितले हाडले नाल्ल? 30 हाडले? 30-40. आता कितले म्हणले? 40? 50. चवथ म्हणजे कितले आसतले? 50? चवथीक म्हणजे 50 आसतली? तुका 30 रुपया पडटा. 30. त्यो व्हडल्यो त्यो रावंड व्हडले तुका 40 आहा, तुका 38 पडटा. आणि एक चवथीक आमी चड जाय जाल्यार 15-20 हजार कमी. केन्ना जाय तुका? चवथीक 2-3 दीस पयलीं येतले आता. हा रे, कितले टायम नाल्ल आसता? खूब टायम. नाल्लाक दुसरे कितें जात आसता हे? जात काय ना, जात आमकां जाय, तुका आनी म्हाका हा तेच म्हणटा. नाल्लान कितें डिफरंट वरायटी आसता काय म्हणटा? वेट असतात न्हू, बारीक मोठे असता न्हू. म्हणजे भितरले जे नाल्ल आसता पळय, एक पातळ लेयर आसता, मोठो ना लेयर. हा ताल्ले एक आसता रे. हे गांवठी नाल्ल तुका दाट आसता भितर. हे आमचे गोंयचे नाल्ल. आता चवथीक कितें रेट आसतले म्हणटा? सेम चवथीक हे तुमकां मेळटले ती सांग बा. अरे केन्नाय दिवंक शकता आमी. छोटे कितें घेवन बारला, चारणे मेवल्या पुरो आमकां. व्हडले घेवन बसपाचे ना. लोक आता टेन्शन येयला चवथीक खंय म्हारग बी जाय. कित्याक रे, आसा ताजे दवरया. हा बाबा ते 38 30 लोकां म्हूण खावं नाका रे. ना ना ना, पयले दवरल्यार आता तुमच्याकडे सवाय गावता जाल्यार लोक हांगा येतले न्ही, आमच्या गोंयकारा कडेन येतले. येतात रे. माझी गिरायक फुल असता. कित्याक म्हणटा आता लोक माझी डेलीची गिरायक असता. लोक मातशे टेन्शन पडलं की चवथीक म्हारग पडटले, म्हारग काय 60 पडटले बी म्हणून. आमच्या तशें काय ना. आम्ही दिना. तुमच्याकडे आसा सवाय गोंयकारा खातीर चवथीक? आमचे कोणी आता गिरायकी असतात न्हू. हय, तितून कित्याक लोकांना लक्षात धरून हांगा गोंयकार एकटो बसला जो ताजे माझीच नांव नाका. ना गोंयकार बसला. माझी गिरायकी आहा ती म्हाका येतात. आसा सवाय. हे बेश्टो वारो हे जाला की म्हारग जाला म्हणून. म्हारग करू नाका तू. हा सवाय आसा. हय तशेंच आसा सवाय. 30 आणि 40. 40 सवाय करून गोंयकाराक चवथ्या खातीर 38 सुद्धा दितले आणि 30 मेळटले. हय आनी कितें तेजे वयर कोणाक गोंयकार नाका. त्यांच्याकडे अजून स्टॉक आसा जाल्यार चवथीक सुद्धा जर स्टॉक आहा तर ते सेम प्रेसान मेळटले. आनी चवथीक कितले दीस उरले? 5-6 दीस उरले. हय आभार आसा. हय आतां लोक आतां वरना. आता करून मेकले जाले लोक. नाल्लाचेर कितें रेट आसा म्हणटा नाल्ल? रेट सांग म्हणटा. हय रेट्स तू सांग म्हणजे 50 रुपयाने ते 35. हे काय आता वेगवेगळे दिले तुम्ही. हे काय 35 ही 50 रुपयाने 35 50 तर तशेंच आहा 35 40. 40 रुपये. हे ते 40 40 रुपये. ते लास्ट आहा ते 25. सगळे व्हरायटी दवरला धाकट्याच्यान व्हडले. ते चवथीक म्हारग जातले काय सेम उरतले? नाही म्हारग जातले ते गावठी मरे गोंयचे सगळे. नाही आणि वाडपाचे काय रेट उरतले सेम? नाल्लाची रेट वाडटली सद्याक चवथीक घेवंक गेल्या लोक आमकां हाडून ताणें भाटकार घेवन. पण चवथीक रेट अहे मेळटले चड गोंयचे येता, तालिगांवचे येता, वेगवेगळ्या भागांतल्यान भाटकारीन दिता तुमकां विकपाक. थोडे बेलगांवचे येता. हा कमी पडलेल्या भायल्यान घेवचे पडटा. नाल्यार चडशे तुमी गोंयचे कोण भाटकार बी. ते म्हारग म्हणून चड गिरायक जायना. हा लोक विचारून फक्त वयता. पण बरें 40-45 बी रेट व्हडले आहा ते 45 म्हटले तुवें.
50 म्हटले. 50 रुपयांनी. ओके. आनी मी 48 विकता रे ते मागीर. 48 विकता. चड जाल्यार 45 बीन विकता. होय. चड होता जाल्यार कोण 45 विकता. बघ, तू हांगा नाल्ल विकता, आमी पळयता की मार्केटान चड नाल्ल तुजे कडेन आसता. कितल्या वर्साच्यान नाल्ल्याच्या बिझनेसान आहा? माझे एक आसता एक 15 वर्सां. 15 वर्सां जाले. कितले तरांचे नाल्ल आहा तुजे कडेन? हांगसरल्यान थंय मेरेन नाल्ल आहा. सद्याक 4 क्वॉलिटी आसा. 4 क्वॉलिटी. कितें डिफरन्स आसता? धाकटो, व्हडलो, मिडियम, सायजी प्रमाणे. भितरल्या नाल्लान काय फरक ना? भितरले नाल्ल कांय फरक ना. फक्त सायज सायज पण धाकटे, व्हडले, मिडियम तशें. हां. ओके. मग चवथेक आतां नाल्ल म्हारग म्हणून खुबशे बोवाळ चल्ल्या गोंयान. सो नाल्ल तुजे कडेन रेट कितें आहा व्हडले धाकट्याचे? म्हजे कडेन आसा 40चे आहा. हां. मोठे 40चे आहा. मोठे 40. मिडियम 35चे आहा, 30चे आहा, 100क 3 आसा. आनी ल्हान जाय 25चे आहा. हां. सद्याक ल्हान नाल्ल ना. हां. 30चे म्हाका दाखोवं शकता? 30चे आहा? पळय हां. 30. ओके. हो 30 रुपया नाल्ल. हय. ओके. सद्याक गव्हर्मेंटान एक सांगल्या की हॉर्टिकल्चर त्यांच्या आउटलेटार 40 रुपयान नाल्ल मेळटा. हय. 45. सो ते इतके आसा काय हेज्याक व्हडले आसतले ती? हांव तुवें वचून पळयल्या? पळोवंक ना. हां. ओके. तुमच्या हितून हे 30 मेळटा. सो व्हडलेय आहा. हय. चवथे मेरेन तरी रेट काय चेंज जावपा ना? इतले आसतले? चेंज इतले आसतले. इतले आसतले? नाल्ल खूब नाल्ल मेळ्ळे जाल्यार देंवतले. आनीक देंवतले. हां. ना जाल्यार नाल्ल शॉर्टेज जाले जाल्यार पावसामध्ये पावसाक लोड काडून काडिना. हां. चड ना. चड काडिना. तेका लागून नाल्लांक मातसो शॉर्ट आसा. ओके. कळ्ळें तुका? पावस मातशे कमी जाल्यार नाल्ल सगळे देंवता. हां. स्टॉक शॉर्टेज आहा. स्टॉक शॉर्टेज आहा. हां. एकदा पावस कमी पडले की ते नाल्ल सगळे सकयल काडटले म्हणजे तुमकां परतून आनी सवाय मागीर भितर नाल्ल मेळटले. सवाय पडटलो. सवाय तेका नाल्ल ना म्हणून तशें आसता. म्हणजे चवथेक लोकांक गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. ना. सवाय रेटीन आसा. आमचे कडेन ते खूब लोक येता न्ही. हय. म्हाजे लोक घेता. हां. फक्त गोंयकार बाजारान येवचे घेवचे तेंकां 30 सुद्धा 40 सुद्धा 35चे 40 लास्ट. म्हणजे 60 बीन तशे देना. 60 म्हाजे फुडें ना. हां. चवथीन आतां चवथ जातले म्हणजे काय बदल जावचे ना. ना. मेळटले लोकांक सवाय. नाल्ल म्हाका मेळटले. म्हाका लोकांक कितले जाय तितले म्हाका म्हाजे कडेन मेळटले. ओके. 35चे, 30चे, 100क 3, हां. 40 अशे मेळटले. ओके. चवथेक चड जाय जाल्यार तेका तुमी ऑफर दवरला 100क 3. होलसेल. होलसेल. लोक बॅगाचे बॅग घेता न्ही. हां. तेंकां होलसेल जाल्यार. ते होलसेल तेंकां दिवंकूच जाय. ते वर्साचे वर्सा म्हाका कस्टमर म्हणजे फिक्स कस्टमर. फिक्स कस्टमर. तेंकां दिवंकूच जावं. लोक 50 विकता 60 विकता ते आमकां लागना. ना. आमी फक्त होलसेल दिता. होलसेल दिता म्हणून लोक कस्टमर म्हजे फुडें येता. हां. आनी काय सांगपाचें ना. कित्याक म्हजे कडेन लोक होलसेल दिता म्हणून म्हाजे फुडें लोक येता. पूण तुजे कडेन इतले नाल्ल केन्ना म्हणजे काबार जायना तुजे कडेन? थोडे तरी ना आसतात. म्हाजे कडेन नाल्ल स्टॉक पयलीं हाडून दवरतात. हाडून दवरता. कित्याक मागीर नाल्ल वाडटा म्हणून म्हाका खबर आहा. पूण तूं गोंयकारा कडेन नाल्ल घेता की भायल्यांचे नाल्ल चड येता? सगळे घेता. भायले घेता, हांगा घेता. हांगसर लोकल जे नाल्लाचे लोकल घेता. आतां लोकल मातशे सद्या पावस मातशे या म्हणून सद्याक ना. हां. गांवठी मेळटा. सगळ्यां कडेन घेता गांवठी हांगसर. सगळे हं. सगळे भायले म्हणजे आतां चड थिंगाय नाल्ल वाडलो खंय. हां. फॅक्टरी ओपन जाल्या म्हणजे फॅक्टरी ओपन जाल्या म्हणून तिका नाल्ल मातशे तेल काडटा, चॉकलेट जाता, मिल्क करता, हां. बिस्कीट येता नाल्लाचे तेका लागून मातशे नाल्ल शॉर्टेज आहा. हां. नाल्ल खूब म्हाका वरायटी खुबशे यूज जाता आतां पयलीं भशेन. पयलीं भशेन काय ना. हां. पयलीं खूब मेळटाले. आतां बिस्कीट पळय नाल्लाची बिस्कीट आहा, हं. चॉकलेट आहा, हय. मिल्क आहा आनी ड्राय कोकोनट हां. ते आसा, तेल आसा त्या खातीर आनी खोबरे विकता. तेका नाल्ल खंयचो मेळटलो आनी आडसर ते खूब यूज जावपाक लागले. खूब यूज नाल्लाचो. नाल्ल जावपाक दिना. आडसर आसतना चड सेल हय, जावन नाल्लांचो खूब प्रोडक्ट्स जाल्ले आसा. हां. तेका लागून नाल्ल मातसो शॉर्टेज आहा. शॉर्टेज आहा. पूण चवथेक सवाय मेळटले ते ह्या रेटीन जे नॉर्मल रेट आमच्या चवथीक नाल्ल मेळटलो. म्हाजे कडेन काय शॉर्ट जावची ना. हय. म्हाजे कडेन मेळटलो. बरें. थँक्यू. टेन्शन ना. तर आमी पळयलें की पणजे बाजारांत नाल्ल 30 रुपया ते 50 रुपया मेरेन रेट आहा. वेगवेगळे सायज, वेगवेगळे रेट. हे सगळे प्रायसीस हाय कित्याक जाले आनी शॉर्टेज कित्याक पडले हें जाणून घेवपा खातीर आमी आयले एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट. हांगा आमी मेळ्ळे एसिस्टंट डायरेक्टराक. म्हजें नांव नागेश कुमार पंत. हांव एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्म्स. सद्याक सर गोंयभर जे इशू घडला म्हणजे ते नाल्लाचे. आमकां फक्त थोडेशे फिगर जाय आसले की गोंयान कितले हेक्टर कल्टिवेशन जाता नाल्लाची? गोंयांत तशें पळोवपाक गेल्यार जर प्लांटेशन क्रॉप्स म्हणटा आमी कोकोनट जवळ जवळ 26,782 हेक्टर एरिया आसा. सगळी जी आसा इरिगेटेड ना. 30% इरिगेटेड आसा आनी रेस्ट 70% जी आसा रेनफेड म्हणल्यार जी आसा ताका उदक लागना. सो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर म्हणल्यार प्रयत्न आसा की
मॅक्झिमम एरियाक ड्रीप इरिगेशन जावं स्प्रिंकलर इरिगेशन करपाचें आनी प्रोडक्टिविटी वाडोवपाची. सो आतां कोकोनटाची जी प्रोडक्टिविटी कमी जाल्ली आसा ताका कारणां जी आसा वेगवेगळीं आसा. सुरवातेक जे आसा पयलीं आमी काम करताले, बऱ्यापैकी काम करताले, आळी काडटाले, सारें घालताले, आनीक लेबर जे आसा फॅमिली लेबर्स वापरताले जावं हायर्ड लेबर घेताले. पूण आतां कितें जालें आसा काळांतरान म्हणजे फॅमिली लेबर्स जावं फॅमिली खंयचे एंगेज आसल्या कारणान जावं नोकरी गेल्ल्या कारणान जे भायले लेबर आसा ते मेळना आनी कॉस्ट ऑफ द एक लेबराचो जो आसा जवळ जवळ 1000 रुपीज. सो इकॉनॉमिक्स जुळना म्हणून जे आसा शेतकारान जे आसा पळय निग्लेक्ट केले आसा. तेजे भायर दुसरें आनी एक कारण जें आसा म्हणल्यार वायल्ड एनिमल्स तेतून जे खेती म्हणटा आमी, मागीर शेक्रू म्हणटा ती, आनीक रानडुकर वेले जी आसा बोणी जाल्या ती खेती खावन उडयता, आनीक शेक्रू जी आसा इवन ती तशीच बोण्या बुराक मारून उडयता. आनी शेतकाराक कांय मेळना आनी सकयल जे नाल्ल पडटा पळय ते रानडुकर सपयता. सो जेन्ना आमी इकॉनॉमिक्स म्हणटा पर हेक्टर, आमचे पर हेक्टर म्हळ्यार 10,000 स्क्वेअर मिटर 160 माड बसता. सो एवरेज प्रोडक्शन आमचे गोंयचे जर पळयलें जाल्यार 32 नट्स पर ट्री. आनी जे एवरेज म्हणल्यार तांकां जे व्हडलेशे कुयदाद घेना तेका, जर थोडे जे कुयदाद घेता ते जर केले जाल्यार सादारण 50 ते 60 नाल्ल एका हेक्टरान मेळूंक शकता. आनी तेज्या व्यतिरिक्त जे बरे वेवस्थीत इरिगेशन फॅसिलिटी आसा तेंचे जावं 80 to 100 नट्स पर्यंत मेळूंक शकता. हें जाल्या उपरांत आतां हे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान जे दवरल्या रायस प्रायस 45, ओके, ते रेट सगळे कोण हे दवरता? म्हणजे गोंयान नाल्लाची रेट कोण डिसायड करता? नाल्लाची रेट जी आसा पळय एक कमिटी आसा आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जावं जे आमचे हे आसा मार्केटींग फेडरेशन आसा APMC, तेजे मार्फत जे रेट ठरयले वता. कितें आसा APMC कडेन सगळे कडेन मार्केट आसा, जावं फोंडें आसा, मागीर माडगांव आसा, म्हापशां आसा. सो ते सगळे वाठारांत जे नाल्ल येतात ते थंय राशीचो नाल्ल ठरयलो गेलो वता. इवन गोवा बागायतार तेचे मार्फत जे रेट येता थंय मागीर ते रेट फिक्स करता. 80 भरतीचे, 100 भरतीचे, अशें कितले हें आसा ते प्रमाणे मोठे बारीक नाल्ल त्या प्रमाणे ते रेट ठरयता. सो आतां नाल्लाचो जो तुटवडो जो आसा जाल्लो आसा, जेणे करून नाल्ल आमकां जाय त्या प्रमाणान मेळना, म्हणून हें अशें जाल्लें आसा, नाल्लाचो तुटवडो जाल्लो आसा. गोंयान आमी पळयता की एका भागान लायक केपें सांगे त्या भागान एक वेगळे रेट, पणजे म्हापसा जे सिटी आहा थंयसर वेगळे रेट, अशें कित्याक जाता? अशें रेट्स वेरी आसा, नो डावट. मे बी कितें आसा जे एक्चुअल राशीचे नाल्ल जे आसा भाटकार विकता, मे बी तो राशीचो नाल्ल विकता. ऑन एन एवरेज तांकां कितें आसा 30-40 हातांच्या रेटी प्रमाणे 30-40 प्रमाणे ते विकता. जावं ते वेगवेगळे सेग्रिगेट करता, मोठे बारीक मिडियम आनी बारीक हें करून विकता ते. पण सरसकट जे कोण आसा मदले दलाल जे आसा ते विकते घेता आनी मागीर ते मार्केटां येता. पणजे जावं म्हापसा येता किंवा मडगांव येता. सो जेन्ना दलाला कडेन वता ते आपले रेट 10 रुपया वाडयता, म्हणून ही रेट वेरी जाता. पण फाटल्या एका असेंब्ली सेशनान गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेतलें आसा की नाल्ल जो आसा स्वस्तान घेवचो आनी आमचे जे गोंयचे जे आसा पब्लीक आसा ते उपलब्ध करून दिवपाचो तेंचें आसा. ते ऑलरेडी तेंच्यांनी चालू केल्लें आसा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन. पण सर सेम प्रायस जे सरकारान ठरयल्ले 45 एक नाल्ल दिवपाचो गोंयकाराक चवथ्या खातीर, सेम प्रायसीन बाजारान सुद्दां मेळटा. तितून कितें क्वॉलिटी डिफरन्स आसतले किंवा काय इम्पोर्ट केले म्हणून तांकां ते प्रायस लागले? ना, सरसकट जेन्ना ते बाजाराचेर हाडटा पळय तेन्ना एक रेट आतां गव्हर्मेंट आसा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन तेंच्यांनी फाटीं तेमी डिक्लेअर केल्ल्या प्रमाणे एक फिक्स रेट तेमी 45 रुपया ठरयल्लो आसा. तो तेतून ते प्रॉफीट ना लॉस अशें ह्या बेजिसार ते जे गोंयचे जे हे आसा लोकां खातीर उपलब्ध करून दिता. लॉस किंवा फायदो कांय ना तांकां. सो कितें जाला नाल्ल जाय त्या प्रमाणान मेळना म्हणून हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. नाजाल्यार फाटल्या सादारण 4-5 म्हयन्या फाटीं सादारण 28-30 रुपीसां मेळटाले, बरे नाल्ल मेळटाले. डिपार्टमेंटाचे कितें फुडें कोकोनट वाडोवपाचे, कल्टिवेशन वाडोवपाचे कितें प्लॅन्स? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सदांच प्रयत्न करता की जी एरिया आसा ती वाडोवपा खातीर आसा तें रिज्युनेट करपा खातीर. आतां आमचे जवळ जवळ 26,000 हेक्टर आसा, ताका आमी इरिगेशन दिवपाक प्रयत्न करता. म्हणल्यार तांकां जर बांय मारपा जाल्यार बांयची सबसिडी आसा, स्प्रिंकलर इरिगेशन बसोवपा खातीर, ड्रीप इरिगेशन, नवीन पंप जर बसयता जाल्यार तांकां सगळ्यांक सबसिडी आसा. जेणे करून जें आसा उदक जर लागलें जाल्यार नाल्ल वाडूं शकता. आनी तेजे भायर आमी ऑर्गेनीक मॅन्युअर आमचे कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्डा मार्फत ऑर्गेनीक मॅन्युअर दिता. जें आसा तें घातल्या नंतर जें आसा तेजें प्रोडक्शन एक 2-3 वर्सां भितर तुका बरें वाडटा.
सो थोडे कितें आसा कीड लागता, एक मायट्साचो प्रॉब्लेम आसा तो एक गरज तेजें वेवस्थीत मॅनेजमेंट केलें तुजें कुळागराचें जावं तेजें भाटाचें जर वेवस्थीत मॅनेजमेंट केलें जाल्यार जो रोग कमी जाता आनीक उदक लायलें जाल्यार तुका निश्चित प्रोडक्शन वाडपाक शकता. आनी आमी प्रोडक्टिविटी इम्प्रुवमेंट करपा खातीर न्हू सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे RKVY PM-RKVY म्हणून अंतर्गत एक येवजण आमी राबयतले ती तेतून आमी जें ऑर्गेनीक मॅन्युअर आसा तें अंदूच्या वर्सा दितले. सो जवळ आमी 625 हेक्टर आमी अंदूच्या वर्सान टार्गेट केल्ले आसा. त्याच्या भायर आमचे कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्डाचे जवळ जवळ 500 हेक्टर आमी ऑलरेडी आमचे आसा. म्हणजे तांकां कितें आसा फर्स्ट इयर सेकंड इयर मॅनेज करपाक दिता आनी तेतून अशेंच ऑर्गेनीक बेज जे आसा नीम केक जावं बाकीची जी ऑर्गेनीक फर्टिलायझर आसा दिता. आमी चडशे भर दिता आमी गोंयचें जें प्रॉडक्ट आसा तो ऑर्गेनीक जावचो. आमी गोंयकार बाय डिफॉल्ट आमी ऑर्गेनीक आसा पूण जी सारें जर जाय कोकोनट मॅनेजमेंट करतलो प्रोडक्शन इम्प्रुवमेंट करतलो जाल्यार फर्टिगेशन इज इम्पॉर्टंट आनी इरिगेशन इम्पॉर्टंट. सो थोडे तेंपान हें जातलें. फक्त आमचो इश्यू आसा तो वायल्ड एनिमल्स तें टॅकल करपाक आमचे कडेन तशें हें कांय ना. कित्याक जी खेती आसा ती वयर बसता आनीक शेकरो जी आसा वेल्या वयर येता आनीक तेका डॅमेज करता आनी रानडुकर तेंकां मॅनेजमेंट करपाक आमचे कडेन तशें हें कांय ना. पूण जे वायल्ड बोर जावं बाकीचे आसा तेका आमची फेन्सिंग स्कीम आसा तशें हें आसा. जे गोंयचे शेतकार जे आसा जे तेंचे प्रोडक्शन जे आसा 1 लाख पर्यंत जे आसा 9 lakhs पर्यंत जे आसा तेका सपोर्ट प्रायस दिता. पूण आतां जी रेट ठरली आसा आमची कितें आसा 15 रुपया आसा रेट ठरली आसा. तेजे जर सकयल जर रेट गेले जाल्यार ते गव्हर्मेंट सपोर्ट प्रायस दिता. पूण आतां रेट ऑलरेडी वाडले आसल्यान 40-45 आसा तो सपोर्ट प्रायसाचो क्वेश्चनच येना. सो जर प्रोडक्शन वाडलें जाल्यार तांकां तो सपोर्ट प्रायस जर नाल्लाची रेट देंवली जाल्यार तांकां तो सपोर्ट प्रायस मेळटा. सो फुडले पिळगी जे यूथ जे आहा तांकां कोकोनट कल्टिवेशना कडेन हें करपाक ट्रॅक करपाक कितें करतात तुमी फंक्शन? आमी जे आसा आमी जी आसा जे गांवांत आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आसा प्रत्येक तालुक्यान आसा थंय आमी तांकां ट्रेनींग दितात. जी कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्डाचे कोकोनट डेमॉन्स्ट्रेशन आसा तांकां जर कमीत कमी 2000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा तेंच्यांनी जर मल्टिपल क्रॉप सिस्टम घेतली जाल्यार तेतून मसाल्याची पिकां घेतली जावं आंतरपीक म्हणून आमी हें आसा पेपर घेतलें तिकी जर लागवड करीत जाल्यार तांकां एज पर हें कोकोनटाक आसा मागीर मसाल्याचे झाडाक आसा तो जसो 50,000 पर हेक्टर आमी हें दितात सबसिडी दितात. प्लस CDBची मेळून टोटल कंबायन करून ती 50,000 पर हेक्टर दितात. सो कितें आसा एकच सिंगल क्रॉप घेतलो जाल्यार तुका तो इकॉनॉमीक जायना. सो तितून तुवें केळी लागवड केली म्हणजे बनाना लागवड केली जाल्यार पेपराची रेट बरी आसा. मागीर नटमेग जी आसा जायफळ ती सबसिडायज दिता तांकां. सो तितून तुज्यांनी अणसां लागवड करूं येता. सो अशें जर मल्टिपल क्रॉप घेतले जाल्यार तुजें पर हेक्टर इकॉनॉमीक वाडूंक शकता. आनी युथ्स आतां कितें आसा चडशे सर्वीस सोदता पूण थोडे युथ्स अशे आसा की ते आपली जी आसा पारंपारीक शेती आसा ती सांबाळून दवरूं शकता. फक्त एकच प्रॉब्लेम जो आसा की रानटी जनावरांचो इश्यू ताका लागून मातशें ते फाटीं सरता. सो जेन्ना एग्रीकल्चर करतलो जाल्यार तूं कितें आसा कंबायन जर आसा डेरी केली जावं तेच्या नंतर बाकीचे फिशरीज अशें हें करून फिश कल्टिवेशन जर अशें करून जर मल्टिपल जर हें करत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करता जाल्यार तुका वेगवेगळे हें घेवपाक जाय ते फायदेशीर आसा. आतां येता थोडेशे यूथ आसा बरें आनी वेजिटेबल कल्टिवेशन करून तुम्ही पळयतात GNH.